Mijn naam is Gert Wubs en ik ben locatiemanager van Philadelphia. Philadelphia is een zorgorganisatie die in de tijd van nu, met de druk op de AWBZ, nog steeds de visie heeft en de wil om de cliënt centraal te stellen. Ik zelf wil heel erg zoeken naar materialen, apparaten die juist aan de cliënt die een meervoudige beperking heeft iets biedt, laag niveau, omdat die vaak met heel veel dingen buiten de boot vallen. Met dit systeem heb je die begeleider niet of minder nodig. Dus we hebben met dit apparaat niet alleen beeld en geluid, maar ook nog eens de beweging. Nou, die combinatie met elkaar zie je toch dat cliënten die voorheen niet of nauwelijks op beeld reageren, nu opeens gaan volgen. Dus op dat moment is er al sprake van ontwikkeling. Tegelijk neem je het fysieke aspect eigenlijk mee, omdat het al bewezen is dat het een goede uitwerking heeft op het fysieke van de mens. Deze doelgroep is heel passief, fysiek. En juist door dit systeem kan je ze vanuit hun passiviteiten activeren, wat gewoon een hele goede ontwikkeling en effect heeft op hun doorbloeding, spierontwikkeling. Fysiotherapie hebben we in huis, zeer arbeidsintensief. Elke cliënt moet individueel bediend worden in de fysiotherapie. Met dit systeem kan je meerdere cliënten doen. Het derde aspect, gedrag. Wij zien mensen met een stoornis uit het autisme spectrum die opeens opener worden, ontspannender worden, rustiger worden en mensen in hun nabijheid dulden. Wij hebben de beschikking over therapeutische films en over tekenfilms, animatiefilms, speelfilms. Bij ons zetten we vooral de therapeutische films in bij het laag niveau, omdat die niet zo gek veel kunnen met de beelden van animatiefilms. Het hogere niveau, die ook gebruik maakt van de therapeutische films, maar die ook juist het leuke aspect van die animatiefilms meenemen en tegelijk daarmee de broodnodige beweging krijgen. We zien dat het systeem plezier, ontwikkeling en een positieve invloed heeft op het leven van cliënten en tegelijk in verhouding te betalen is, te financieren is. My name is Gert Wubs. I am the manager of a nursing home that's part of the Philadelphia Care Group.
Here, we treat mainly patients with multiple disabilities. In spite of the pressure on our budgets, our group has the vision and determination to focus on the well-being of our patients. I'm personally interested in finding new and innovative methods to achieve this objective, especially for severely disabled patients, because they're sometimes a forgotten group. With the therapeutic motion simulation system from VitaCare, we offer our patients not only an audio-visual experience, but healthy movement as well. The system has a big impact on patients that usually do not react to images. Now they suddenly start to follow the images. This group of patients is very passive, and the Vita system stimulates their perfusion and muscles, which is a great advantage. With therapeutic motion simulation, we achieve results that can normally only be achieved with labor-intensive physiotherapy. Under the supervision of one therapist, we can treat several people simultaneously. This is really efficient and cost-saving. A third aspect of this system is that autistic patients become more open, more relaxed and calm. They begin to accept people in their neighborhood. Besides the therapeutic movies, we have animation and entertainment films with motion that can be used for patients who are less severely disabled, because increased movement is important and healthy for this group of people as well. We see that the Vita system has a positive influence on the life of our patients, and that the system is affordable, and it's financially attractive. Mein Name ist Gerd Wurps. Ich bin Leiter eines Pflegeheims, das zur Philadelphia Care Group gehört. An unserem Standort behandeln wir hauptsächlich Patienten mit vielfältigen Behinderungen. Trotz des Drucks auf unsere Budgets
setzt sich unsere Gruppe zielstrebig für das Wohlbefinden unserer Patienten ein. Ich bemühe mich persönlich um neue Wege, innovative Methoden für die Erreichung dieses Ziels einzusetzen und dies mit einem besonderen Augenmerk für die Schwächsten unserer Patienten, denn sie bilden manchmal eine vernachlässigte Gruppe. Mit dem therapeutischen Bewegungssimulierungssystem von VistaCare bieten wir unseren Patienten nicht nur ein audiovisuelles Erlebnis, sondern auch gesundheitsförderliche Bewegung. Das System hat eine starke Wirkung auf Patienten, die normalerweise nicht auf Bilder reagieren. Nunmehr verfolgen sie plötzlich die Bilder. Diese Patientengruppe ist sehr passiv und das Vista-System regt ihre Perfusion und Muskeln an und dies stellt einen großen Vorteil dar. Mit der therapeutischen Bewegungssimulierung erreichen wir Ergebnisse, die normalerweise nur mit laborintensiver Physiotherapie erreicht werden können. Unter der Aufsicht eines einzigen Therapeuten können wir mehrere Patienten gleichzeitig behandeln. Dies ist wirklich effizient und kostensparend. Ein dritter Aspekt dieses Systems besteht darin, dass autistische Patienten offener, entspannter und ruhiger werden. Sie akzeptieren die Menschen in ihrer Umgebung. Ontspannender worden, rustiger worden en mensen in de nabijheid dulden. Neben den therapeutischen Filmen stehen uns Animations- und Unterhaltungsfilme für Patienten mit einem höheren Niveau zur Verfügung und auch für diese Gruppe ist gesunde Bewegung wichtig. Bij ons zetten we vooral de therapeutische films in bij het laag niveau, omdat die niet zo gek veel kunnen met de beelden van animatiefilms. Het hogere niveau die ook gebruik maakt van de therapeutische films, maar die ook juist het leuke aspect van die animatiefilms meenemen en tegelijk daarmee de broodnodige beweging krijgen. We zien dat het systeem... Wir sehen, dass das Vista-System einen positiven Einfluss auf das Leben unserer Patienten hat und dass es erschwinglich ist. op het leven van cliënten Es ist finanziell attraktiv. in verhouding te betalen is, te financieren is. Mon nom est Gert Woops. Je suis le directeur d'une maison de soins appartenant au Philadelphia Care Group. Dans notre maison de soins, nous traitons principalement des patients avec des handicaps multiples. Malgré les pressions que nous subissons sur les budgets, le bien-être de nos patients est au cœur de nos préoccupations.
je m'investis personnellement dans la recherche de méthodes innovatrices pour atteindre cet objectif, en particulier pour les catégories les moins favorisées de nos patients qui représentent parfois un groupe oublié. Avec le système de simulation de mouvement de VistaCare, nous offrons à nos patients non seulement une expérience audiovisuelle, mais également des mouvements sains. Le système a un impact significatif sur des patients qui habituellement ne réagissent pas aux images. Désormais, ces patients suivent subitement les images. Ce groupe de patients est très passif et le système Vista stimule leur perfusion et leurs muscles, ce qui représente un avantage majeur. Avec la simulation de mouvements thérapeutiques, nous obtenons des résultats qui ne s'obtiennent habituellement qu'avec de la physiothérapie intensive en laboratoire. Sous la supervision d'un seul thérapeute, nous pouvons traiter plusieurs patients simultanément. Ceci est vraiment efficace et économique. Un troisième aspect de ce système est que les patients autistes deviennent plus ouverts, décontractés et calmes. Ils acceptent les personnes dans leur entourage. Ontspannender worden, rustiger worden en mensen in de nabijheid dulden. À côté des films thérapeutiques, nous disposons de films d'animation et de divertissement que nous pouvons utiliser pour des patients à un niveau plus élevé. Pour ce groupe également, des mouvements sains sont importants. We zien dat Nous voyons que le système Vista a une influence positive sur la vie de nos patients et que ce système est abordable. positieve invloed heeft op het leven van cliënten. Il est financièrement attrayant.